চলেন আগে ভিডিওটা দেখি, তারপরে ভিডিওর মজার কমেন্টগুলো পড়ি। নিটোর বন্ধু पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। ভাবা যায় এই বয়সে। नेक्स्ट না না বড় হয়ে নায়ক হবে। नेक्स्ट এই জন্য বলা হয়েছে টিকটক একটা ভাইরাস। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट মনে হয় এক্সের কথা মনে পড়ছে, খারাপ কিছু কইয়েন না। नेक्स्ट 1 কেজি মুড়ি কিনছি, খাবো আর কমেন্ট পড়বো। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नेक्स्ट আহারে, লোকটা মরার আগে তার শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ হলো। नेक्स्ट ইগো জেডা আর কেউ আগের বয়স হাইবেননি। नेक्स्ट না না অভিনয় সেরা রে। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट আজরাইল আসতেছে, ওনাকে গান আর নাচ শেখাবে। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट আমি দাদার বয়সে ফ্যান কি চিনতাম না, এখন দেখি দাদাই টিকটক করে। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट প্রতিটা থাকলে বুড়ো হলেও তা ভিতর থেকে প্রকাশ পায়। अरे कहना क्या चाहते हो? गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट কাকু আপনার কে আবেগে ঠেলে? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट দুনিয়া ধ্বংসের পথে। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। नेक्स्ट চাচা, আমাদের পাবনা মানসিক হাসপাতালে এখনো অনেক সিট খালি পড়ে আছে, দয়া করে আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।